攻击的前沿基地。那么我们看到，美国的第一批战略轰炸机如果从关岛起飞，飞抵朝鲜半岛只要2个小时的时间。尤其是从今年以来，因为朝鲜半岛局势的变化，美国多次从关岛派出战略轰炸机来飞抵朝鲜半岛，也参加了美日韩3方的演习。所以呢，有这个对亚太地区进一步进行这种量投射的一个很明显的态势。那么另外呢，美国也对关岛在进一步打造的时候强调这种所谓的机动能力，所以现在已经宣布未来要部署小规模，但是呢非常机动、有这个快速反应能力的滨海作战团。同时呢，在部署的时候，美国现在 The Chohayan Peninsula also took part in the exercises of the United States, Japan, and the ROK. So, there's this right. There's a very obvious situation of further projection in the Pacific region. But what about the other? The US has also voorbij emphasized... komen, maar over veel beurzen wereldwijd praten we zelden. Terwijl daar ook mooie of juist bijzondere dingen gebeuren. Vandaag brengen we daar verandering in. Bijvoorbeeld ben ik heel erg benieuwd wat er gebeurt op de beurs in Buenos Aires. Maar eerst, is de onafhankelijkheid van de rechtspraak eigenlijk wel vanzelfsprekend?